آ جائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قریب آ جائیں. بالکل مختصر سی گفتگو ہونی ہے، پھر انشاءاللہ پروگرام ختم ہو جائے گا، دعا ہو جائے گی. کتنا ٹائم ہوا؟ 8:25 ہو چکا ہے. 9 بجنے سے پہلے ہمیں آپ یاد دلا دیں گے. 9 بجے سے پہلے یاد دلا دیں گے. اے بچے بیٹھو، خاموشی کے ساتھ بیٹھو. آگے آؤ. تم کیوں ٹیک لگا کے بیٹھا ہے؟ پیٹھ کام نہیں کر رہی تمہاری؟ یہاں چلو. آپ لوگ آئیے یہاں آگے بیٹھیے. آپ چاچا یہاں آ جائیے، سامنے آ جائیے. ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، یہ کھمبے سے ٹیک لگا لیجئے. آ جائیے. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ. باہر جو حضرات ادھر ادھر ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر آ جائیں. اب وقت بالکل اختتام کو پہنچ رہا ہے. جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر حرام. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن تزوجها لمالها لم يزده الله الا فقرا، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فلاح امت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تمام ذمہ داران، بالخصوص مولانا حسین احمد قاسمی، کہاں گئے مولانا حسین احمد صاحب سے گزارش ہے کہ یہاں اندر تشریف لے آوے ہیں. مفتی ثاقب قاسمی اور ان کے صدر مولانا عارف طیبی جو یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس پروگرام کے تئیں ان کے ساتھ اس علاقے سے وابستہ رکھنے والے 10-20 علماء، طلباء، حفاظ، ائمہ نے انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کیا. آئے تشریف لائیں. مولانا حسین احمد قاسمی جو بالکل نئے فاضل ہیں، لگ بھگ 1.5-2 مہینے سے مسلسل مجھ سے رابطہ کر رہے تھے کہ ہمیں وقت دیا جائے، ہم اپنے علاقے میں، ہم اپنے گاؤں میں، اپنے سماج میں اجلاس کرنا چاہتے ہیں. نوجوانوں بزرگوں کو بلا کر کے کچھ افہام و تفہیم، کچھ مذاکرے، کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اور جب یہ تحریک جمعیت علماء ارریہ نے شروع کی، جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء بہار ریاستی اور مرکزی جمعیت کی ہدایت پر، تو شروع میں ہی انہوں نے مجھ سے وقت لیا. لیکن چونکہ مفتی ثاقب قاسمی صاحب کشن گنج رہتے ہیں، وہاں کے ادارے سے کہ ہونہار استاذ محترم ہیں، ناظم تعلیمات ہیں مولانا حسین احمد قاسمی صاحب، ابھی انہوں نے ٹرسٹ کی بنیاد رکھی، تو میں نے سوچا کہ جب ان کی مزید دلچسپی بڑھ جائے گی تو ہم لوگ تو وقت دیں گے. الحمدللہ آپ کے گاؤں میں وقت دیا گیا اور انتہائی کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ ان دونوں نوجوانوں کے ساتھ یہاں گاؤں کے لوگ، علماء، حفاظ، ان کے احباب مسلسل مشورہ کرتے رہے. مسجد، محلے لوگوں کو تیار کرتے رہے اور اس جلسے اور پروگرام کا اشتہار بھی کرتے رہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ان نوجوان فضلہ کو. اللہ تعالیٰ آپ کے گاؤں میں، علاقے میں علم کی یہ شمع روشن کی ہے. علم کا اللہ تعالیٰ نے دھن دے کے آپ کے گاؤں کو نوازا ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان نوجوان علماء کو، فضلہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، علم و عمل کا انہیں تاجدار اور شاہکار بنائے. آپ کے گاؤں اور علاقے کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے خوب محنتیں کریں، خوب کوششیں کریں. آپ ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں. آپ کے یہ بچے ہیں اور آپ کے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے یہ ابھی سے کوششیں کر رہے ہیں.
बच्चा वही अच्छा जो कौम के लिए सच्चा, बच्चा वही सच्चा जो कौम के लिए अच्छा, बच्चा वही अपना जो कौम की दर्द अपने सीने के अंदर लेके आपके गांव और मोहल्ले के अंदर खड़ा रहता है। वरना बच्चे तो सैकड़ों हैं गांव में, नौजवान हजारों हैं गांव में, इलाके में, लेकिन कौन फिक्र करता है उन नौजवानों के लिए जो कोरेक्स पीता? कौन फिक्र करता है उन नौजवानों के लिए जो चौकों पे चौराहों पे मटर गश्तियां करता है? कौन फिक्र करता है उन मासूम बच्चों के लिए जिनके हाथों में बस्ते होने चाहिए, किताबें होनी चाहिए, कागज और कलम होना चाहिए? वो कोरेक्स की शीशी लेके, वो ड्रग्स की शीशी लेके, अफयून, चरस, भंग, गांजा के अंदर मुब्तला होके अपने माँ बाप के नामों को मलियामेट कर रहा और अपने घर बार को उजाड़ने के ऊपर तुला हुआ है। अगर आपके गांव का कोई आलिम, कोई मौलवी, कोई हाफिज, कोई कारी, कोई मास्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, कोई हल चलाने वाला, कोई किसान, कोई ताजिर, कोई बिजनेसमैन बंदा अगर खड़ा होता है ये अज़्म लेके कि हम अपने समाज को इस्लाह के उन्वान पे, अच्छे समाज की तश्कील के उन्वान पे, इस्लाह मुआशरा के उन्वान पे समाज को उस डगर पे ले जाना चाहते हैं जिस माहौल में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लेके सहाबा उठे थे, अकाबिर उठे थे, उलमा उठे थे, सलफ सालेहीन उठे थे, उन्होंने कोशिशें की थी। अगर थोड़ा सा भी जज्बा लेके आपके गांव मोहल्ले समाज के चंद अहबाब खड़े होते हैं तो सद आफरीन, सद हजार शाबाश, मुबारकबाद मेरी तरफ से, आपकी तरफ से, जमीयत व जमात की तरफ से, इज्तिमाइयत की तरफ से उन्हें पेश किया जाना चाहिए। दुआएं की जानी चाहिए कि अल्लाह इनके मुस्तकबिल को महफूज रखे, उम्दा बनाए, खिदमत ले अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को बेहद कबूल फरमाए। माशाअल्लाह आपके गांव में इस ट्रस्ट के हवाले से कई मकातिब भी चल रहे हैं, खवातीन के प्रोग्राम भी हो रहे हैं। बगल के अंदर भी आज खवातीन का नज्म किया गया है। यहाँ के इजलास को वो मुसलसल वहाँ बैठ के सुन रही हैं पर्दे के अंदर। ये एक अच्छी पहले कोशिश है। जहाँ मर्द हजरात मस्जिद में दीन की बातें सुन रहे हैं, औरतें भी पर्दे के अंदर, घर के अंदर, वो भी वहाँ मुस्तफीद हो रही हैं, फायदे उठा रही हैं। अल्लाह हम सबों के बैठने को बेहद कबूल फरमाए, हाजिरी को बेहद कबूल फरमाए। आज जमीयत उलमा अररिया एक दो उन्वान को लेके आपके घर आई, आपके गांव आई, आपके मोहल्ले आई। जमीयत उलमा हिंद ने फैसला किया 18 सितंबर 2021 को मजलिस आमिला, मरकजी मजलिस आमिला ने दिल्ली में यह फैसला किया कि मुल्क के अंदर जहेज की वजह से, तिलक की वजह से, रुपए पैसे मांगने की वजह से बेटियां जवान हो रही हैं, जवान बेटियां बैठी हुई हैं, जवान बेटियां खुदकुशी कर रही हैं, बूढ़ी हो रही हैं। और अब एक नया फितना शुरू हुआ है, जवान बेटियां महंगी शादियों की वजह से इर्तिदाद हो रही हैं, इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। और ये हमारी बेटियां गैरों के हाथों ईमान का सौदा करके समाज के लिए, मुआशरे और कौम के लिए, मिल्लत और मजहब और धर्म और दीन के लिए बदनुमा दाग बन रही है। इसलिए फैसला किया कि मुल्क गिर पैमाने पे जहेज के खिलाफ, लेन देन के खिलाफ आसान और मसनून निकाह की मुहिम चलाई जाएगी। घर घर, दर दर दस्तक दी जाएगी कि निकाह को आसान बनाइए, निकाह को मसनून बनाइए। वो निकाह जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, सहाबे किराम ने किया, औलिया अल्लाह ने किया, उलमाए दीन ने किया, फुक़हाए इज़ाम ने किया, मुहद्दिसीन ने किया, अइम्मे मुज्तहिदीन ने किया, अकाबिर उलमाए देवबंद ने अपने घरानों का जो निकाह कराया, उसी निकाह की तबलीग, उसी निकाह की तशहीर, उसी निकाह की तज़कीर की जाए। लोगों को हाथ पकड़ पकड़ के कहा जाए, समझाया जाए, बताया जाए, उन्हें आमादा किया जाए कि आपका समाज आग में जल रहा है, आपका
سماج جہیز کے مطالبے کی وجہ سے، پیسے مانگنے کی وجہ سے، روپے مانگنے کی وجہ سے، صوفے جوڑے گھوڑے مانگنے کی وجہ سے، اچھے فرمائشی کھانے مانگنے کی وجہ سے، لمبی چوڑی بارات کی وجہ سے، ادھار مہر کی وجہ سے شادیوں میں ایک لوٹ سی مچا رکھی ہے، اس کے خلاف کون مہم چلائے گا؟ جمعیت علماء ہند نے فیصلہ کیا کہ ملک میں مہم چلائی جائے گی۔ جمعیت علماء بہار نے طے کیا کہ ریاست میں مہم چلائی جائے گی۔ مرکزی ریاستی جمعیت کی ہدایت پر جمعیت علماء ارریہ نے فیصلہ کیا اور پورے ارریہ کے ہر 9 بلاک کے صدر و سیکریٹری دیگر اراکین عاملہ منتظمہ کی بیٹھک کیا جامع مسجد یتیم خانہ شہر ارریہ کے اندر کہ ہم لوگوں کو اب بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، بڑے بڑے جلسے پروگرام کانفرنس سے کام نہیں چلے گا، اور آسان اور مسنون نکاح کا نام صرف لے لینے سے کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اب مسجد مسجد، گاؤں گاؤں، محلہ محلہ، قریہ قریہ، شہر شہر، چوک چوک، گھر گھر، در در جا کر کے اس مہم کو چلانا ہوگا اور لوگوں کو آمادہ کرنا ہوگا، ان کے ہاتھ پکڑ کے، ان کے دل پہ دستک دے کر کے کہ یہ آپ کے سماج کا مسئلہ ہے، آپ کی بیٹی کا مسئلہ ہے، آپ کی بہن کا مسئلہ ہے، یہ ملت کی بیٹی کا مسئلہ ہے، یہ سماج کی بیٹی کا مسئلہ ہے، یہ معاشرے کی بیٹی کا مسئلہ ہے، یہ عائشہ کا مسئلہ ہے، یہ صفیہ کا مسئلہ ہے، یہ خدیجہ کا مسئلہ ہے، یہ جویریہ کا مسئلہ ہے، یہ کس کا مسئلہ ہے؟ لوگوں، آج گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، پیسے کے نام پہ، روپے کے نام پہ، سامان کے نام پہ، لمبی چوڑی بارات کے نام پہ، کس کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے کس کا؟ بولو سماج کے لوگوں، بولو، ہم اور آپ کہتے ہیں تیرا مسئلہ ہے، تو کہتا میرا مسئلہ، میں کہتا تیرا مسئلہ، مکھیا کہتا سرپنچ کا مسئلہ، سرپنچ کہتا کہ سمیتی کا مسئلہ، سمیتی صاحب کہتے کہ وارڈ ممبر کا مسئلہ، وارڈ ممبر صاحب کہتے ہیں کہ پرمکھ صاحب کا مسئلہ، پرمکھ صاحب کہتے ہیں کہ ایم ایل اے اور ایم پی صاحب کا مسئلہ، ایم ایل اے اور ایم پی صاحب کہتے ہیں کہ یہ حکومت کا مسئلہ۔ بھیا تو مسئلہ ہے کس کا مسئلہ؟ کیسے بدلے گا یہ ماحول؟ سدھرے گا کیسے؟ آج جمعیت علماء ارریہ کی یہ ٹیم حضرت مولانا شاہد عادل قاسمی صاحب دامت برکاتہم، نائب صدر جمعیت علماء بہار و صدر دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ضلع ارریہ، اسی طرح سے جمعیت علماء ارریہ بلاک کے صدر مولانا محمد عمر فاروق قاسمی صاحب، مولانا ثاقب حسین قاسمی صاحب رکن مجلس منتظمہ جمعیت علماء بلاک ارریہ، مولانا حسین احمد قاسمی صاحب رکن مجلس منتظمہ جمعیت علماء بلاک ارریہ، آپ کے درمیان ہم لوگ ایک چھوٹی سی مہم لے کے آئے، درخواست کرنے کے لیے آپ سے آئے ہیں۔ میرے سماج کا بچہ، میرے سماج کا نوجوان، میرے سماج کے لوگ بیٹی والوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہم آپ سے بھیک مانگنے آئے ہیں، ہم آپ کے گاؤں، آپ کی مسجد اور آپ کے دروازے پہ بھیک مانگنے آئے ہیں۔ کاہے کی بھیک؟ کھانے کی بھیک، پیسے کی بھیک، روپے کی بھیک، گاڑی کی بھیک، سواری کی بھیک، عزت کی بھیک، مالے کی بھیک، ارے کاہے کی بھیک؟ تاج پہنانے کی بھیک، استقبال کرنے کی بھیک، مسافر کرنے کی بھیک، ہمارے آگے ہٹو بچو کرنے کی بھیک؟ نہیں 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 نہیں، ہم بھیک مانگنے آئے ہیں کہ آپ بھیک مانگنا چھوڑ دیجیے۔ ہم آپ کے گھر پہ آج بھیک مانگنے آئے ہیں کہ آپ نکاح میں بھیک مانگنا چھوڑ دیجئے۔ ہم آپ کے گاؤں بانڈوک پکھریا میں اس بات کی بھیک مانگنے آئے ہیں کہ آپ روپے مانگنا چھوڑ دیجئے، پیسے مانگنا چھوڑ دیجئے، بارات لمبی چوڑی لے کے جانا چھوڑ دیجئے، ادھار مہر باندھنا چھوڑ دیجئے، فرمائشی کھانے کی لمبی فہرست کو بھول جائیے، نکاح کے لوازمات، رسومات، بدعات، خرافات کو آپ توبہ کر لیجئے۔ ہم آج آپ کی مسجد میں یہی بھیک، یہی درخواست اور یہی گزارش، یہی التجا، اسی تمنے اور اسی خواہش کی غرض سے آپ کے درمیان آئے ہیں۔ لوگوں، جلسے، پروگرام، تقریریں ہوتی رہیں، کہتے رہے، سنتے رہے، علماء سال ہا سال سے اسٹیجوں کے اوپر، جلسہ گاہ کے اندر، امام، ائمہ کرام مساجد کے ممبر و محراب سے چیخ چیخ کے کہتے کہتے تھک گئے، مگر اس گھر میں مزید آگ
लगती रही, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। मुआशरे का हाल ये है कि जितना समझाया जाता, कहा जाता, बताया जाता, सुनाया जाता, जलसे किए जाते, तकरीरें की जाती, प्रोग्राम किए जाते, मुआशरे में आग और तेजी के साथ जहेज की बढ़ रही है। कल 9 बजे मेरे पास एक मौलाना आए, छोटा सा मदरसा चलाते हैं वो बच्चियों का। बात ही बात में कहने लगे कि मुफ्ती साहब, जमीयत उलमा अररिया जो मुहिम चला रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अखबारात के जरिए से मालूमात होती रहती है, मैं क्या बताऊं, मगर लोग सुनने को तैयार नहीं है। हमने कहा सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन हम सुनाने के लिए बजिद हैं। उन्होंने कहा सुनने को तैयार नहीं है, हमने कहा कि हम सुनाने के लिए बजिद हैं। हम सुनाते रहेंगे, सुनाते सुनाते मर जाएंगे। कौम सुने या न सुने, हिदायत अल्लाह का काम है, दिल पे दस्तक देना हमारा काम। मौलाना ने कहा कि मुफ्ती साहब, मेरे बगल का एक बंदा आलिम दीन चंद महीना पहले कई बेटी का बाप बूढ़ा है, हाफिज कुरान है, आलिम दीन है, उसकी बेटी की बात एक ऐसे लड़के की तरफ से आई जिसकी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था, दूसरी शादी थी। हमारे उस मोहल्ले के आलिम दीन के पास जब ये रिश्ता आया तो मुझसे कहा कि आप हमारी बेटी से पूछवा लीजिए कि ये निकाह सानी है, दूसरा निकाह है, वो करना चाहती है कि नहीं चाहती। मौलाना ने कहा कि कान में ये भी कहा कि अगर वो इनकार कर दे तो आप समझा दीजिएगा, किसी तरीके से तैयार कर दीजिएगा। इसलिए कि साल बीत गए, जो भी रिश्ता आया वो सारे पैसे और डिमांड के साथ रिश्ता आया। मेरी बेटी की उम्र बढ़ती चली जा रही है, ये दूसरी शादी है, निकाह सानी है। लड़के ने पहले कह रखा है कि हम पैसा नहीं लेंगे, तिलक और सामान और सोफे और गाड़ी और घोड़े नहीं लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि निकाह सानी है तो क्या हुआ, बगैर पैसे के रिश्ता आया है, आप इसी रिश्ते को कबूल कर लें। मौलाना मुझसे कहने लगे कि मैं बच्ची के पास गया, इजाजत चाही, बहुत खुशामद की, मगर वो बच्ची तैयार न हो सकी। जब मैं दरवाजे पे आके उनसे कहा कि मौलाना साहब आपकी बेटी तो तैयार नहीं हो सकी, कहने लगे कि साइकिल पर वो बैठे हुए थे, मदरसा या मस्जिद जाना चाह रहे थे, दोनों हाथ हैंडल पे रखे और अपने सर को पटक पटक के रोने लगे कि हाय, मेरी बेटी की इज्जत में बचाऊं, पैसे कमाऊं, बच्चों की रोजी रोटी चलाऊं या बेटी का निकाह कराऊं। बेटी तो इस बारे में हक बजानिब है कि वो अगर किसी रिश्ते को करना नहीं चाहती है तो जबरदस्ती करना जायज नहीं है। बेटी अपने इसरार पे सही है, लेकिन मैं पैसे कहां से लाऊं कि बेटी का 2 लाख 4 लाख 6 लाख रुपए में निकाह करा सकूं। मौलाना ये कह के खुद रोने लगे, कहने लगे कि आज तक उस बच्ची का निकाह नहीं हुआ, काफी उम्र हो गई। लोगों, भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये एक मसला नहीं है। 10 से 12 दिन पहले मैं एक निकाह पढ़ाने के लिए गया, बारात आने में देर थी। उस लड़की के बाप से मैंने सोचा कि 2 मिनट 4 मिनट कुछ गुफ्तगू किया जाए। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मेरे बगल में 5-7 लोग कुर्सी पे बैठे हुए थे। मैंने पूछा कि ये आपकी कितनी बेटी है? कहा 3 बेटी है। बेटे कितने हैं? 3 बेटे हैं। ये बेटी कौन सी है? सबसे बड़ी बेटी है। तो मैंने कहा कि कितने रुपए कमाते हैं आप महीने के? इतनी सी बात सुन के आंखें उनकी नमदीदा हो गई, झुक करके बोलने लगे कि मैं बेंगलोर में रहता हूं और बेंगलोर के अंदर सड़क के किनारे खड़ा रहता हूं। जो ट्रक पे माल आता है, सेब फल वगैरह, मैं वो उतार के कांधे पे, सामने वाले सड़क के बगल में एक दुकान है लंबी कतार की, वहां मैं माल पहुंचा दिया करता हूं। डर भी लगता है कि कभी तेज रफ्तार गाड़ी ने से एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन कांधे पे ये सामान उतार के पहुंचाता हूं। मुझको कहने लगे कि मुफ्ती साहब, मेरी बच्ची का रिश्ता हो रहा है, मेरे पास घर में बाल बच्चों के इखराजात से जमा करके कुल मैंने जो साल में अपनी बेटी के लिए बचा के रखा है सिर्फ 22,000 रुपया है।
22,000 रुपया मेरे पास है, हम सारी शर्तें, सारी मन्नत, सारी समाजत, सारी खुशामद दरामद बेटे वाले से करते हुए आए हैं, मुख्तसर करते हुए आए हैं, तो मेरी शादी, मेरी बच्ची की शादी में 2,80,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। 22,000 रुपए मेरी कमाई के पैसे हैं, बकिया सारे पैसे मैंने सूद और ब्याज और जिस घर में मैं रहता हूं इसको कर्ज लगा करके, उधार लगा के, रेहन लगा करके मैं लेके आके फिर बेटी की शादी करा रहा हूं। लोगों, ये एक मसला नहीं है, एक वाकया नहीं है, ऐसे सैकड़ों वाकयात आप अपने बांडोप के अंदर मालूमात करना चाहेंगे, आपको मिल जाएगा। पोखरिया में मिल जाएगा, मदनपुर में मिल जाएगा, डेटी में मिल जाएगा, श्यामपुर में मिल जाएगा, पिचैली में मिल जाएगा, कामत में मिल जाएगा, डूबा में मिल जाएगा। इलाके के जितने गांव हैं, जितने हल्के हैं, जितने मोहल्ले हैं, जितने घराने हैं, हर जगह मिल जाएंगे। ये वाकयात किस लिए हैं? सारे लोग जानते हैं ये मेरे गांव में हो रहा है, मेरे मोहल्ले में हो रहा है, मेरे समाज में हो रहा है। पैसे मांगे जा रहे हैं, रुपए लिए जा रहे हैं, मांग और मुतालबा किया जा रहा है, डिमांड किया जा रहा है, लेकिन सारे लोग फिर शादियों में शरीक भी हो रहे हैं। बारात को लोग मायूब भी समझ रहे हैं और 50 गाड़ियां स्कॉर्पियो की लग के जा रही है, तो सारे के सारे लोग फिर बैठ के भोज और बारात में शरीक होकर खाना खाने के लिए भी जा रहे हैं। ये सब सुना जा रहा है कि महर नकद अदा करना चाहिए, लेकिन आप ईमानदारी के साथ बताइए 99% महर देन महर है। महर बोलना चाहिए तो हम लोग देन महर बोल रहे हैं, उधार, कर्ज। इतना रिवाज उधार महर का हमारे समाज में हो गया कि हम महर का लफ्ज नहीं बोलते, हम देन महर का लफ्ज बोलते हैं या महर देन का लफ्ज बोलते हैं। मतलब ये है कि ये तो उधार होता ही है, ऐसा महसूस हो रहा है ये उधार ही होता है, ये तो नकद अदा होता ही नहीं है, दिया ही नहीं जाता है। हाँ, आप के गांव और आपके मोहल्ले, आपके समाज में सब हो रहा है। मौलाना शाहिद आदिल कासमी साहब, अभी हम लोग मुज़ाकरा कर रहे थे कि आखिर ये रोका कैसे जाएगा, पाबंदी कैसे लगेगी, सारे लोग जान रहे हैं, तो ये बीमारी इस समाज से हटेगी कैसे। हम मुहिम लेके आपके घर इसलिए आए हैं कि समाज को सुधारने की जरूरत नहीं है, मोहल्ले और खानदान को सुधारने की जरूरत नहीं है, गांव के लोगों को चौक और चौराहे पे जाके सुधारने की जरूरत नहीं है। जमीयत उलमा की इस दावत पे, इस बैनर के सामने में हमारे सामने जितने लोग आए हैं, ये सारे के सारे लोग इस्लाहे मुआशरा के बजाय इस्लाहे नफ्स का अज़्म कर ले। मेरे मोहल्ले के अंदर दाग बेल आसान और मसनून ने काफी डाली चली जाए। हम जितने लोग आए हैं, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, इतने ही लोगों से हम मुखातब हैं। बाहर की उम्मीद करते तो जरूर हैं, यकीन नहीं है, लेकिन अल्लाह के घर में जितने लोग बैठे हैं, ये अगर यकीन कर लें, अज़्म कर लें, इरादा कर लें, तो हमारी मुहिम और हमारा ये प्रोग्राम कामयाब हो जाएगा। लोगों, भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कैसे होगा? शराब के उन्वान पे, नशे के उन्वान पे हजरत मौलाना शाहिद आदिल साहब, मौलाना मोहम्मद उमर फारूक साहब ने तफसील से बात रखी है। आप अपने बच्चों को नशे से दूर रखिए, आपका घराना पुरसुकून होगा, बीवी, बहन, भाई की इज्जतें महफूज होंगी। और अगर शराब और नशे के अंदर हमारा बच्चा जाएगा, मुआशरा भी तबाह होगा, घर और खानदान भी तबाह होगा। इस उन्वान पे लंबी चौड़ी बात मुझे नहीं करनी। जहेज और निकाह के उन्वान पे आखिरी बात आप हजरात से मैं ये कहना चाहता हूँ, छोटा सा सवाल आपके बीच है, ईमानदारी के साथ आप अपने कलेजे पे हाथ रख के बताइए कि ये मसला, ये शादियों में, निकाह में पैसों का मसला, रुपए का मसला, सामान का मसला, ये मेरे समाज में है कि नहीं है? बोली भाई, है? ये भीख और पैसे मांगने का रिवाज आपके गांव मोहल्ले में है कि नहीं है? बोलिए। अरे है भाई, नहीं है? कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। आपके गांव में पैसे नहीं मांगे जाते शादियों में? मांगे जाते हैं। यहां हर बिरादरी के लोग याद रख लें, किसी के यहाँ ऐलान मांगा जा रहा है, किसी के यहाँ खुफिया मांगा जा रहा है। मैं मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन भगवानपुर में पढ़ाता हूँ, जहां एक तरफ शेख बिरादरी के लोग हैं तो एक तरफ कुलैया बिरादरी के लोग हैं। सच्ची बात, साफ सुथरी यही है कि
کہ کلیہ برادری کے اندر یہ بیماری نہیں تھی، ہمارے شیخ برادری کے اندر یہ بیماری تھی، ہم 20 سال سے چیختے چلاتے رہے، یہ بیماری بڑھتی ہی چلی گئی، اور ہم بھی پاگل مجنون اور دیوانے بن کے چیختے چلاتے رہے، اور آج آپ کے یہاں صرف سامان دیا جاتا تھا جس کو آپ اڑوتا کہتے ہیں، صبح ہو کر کے جو بچی لانے کے لیے جاتے ہیں وہاں گاڑی نہیں چلتی تھی، پیسہ نہیں دیا جاتا تھا، لیکن آج شاید چند گھرانے بچے ہیں، بیماری اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی ہے جیسے کینسر پھیلتا ہے، جیسے کورونا پھیلتا ہے، اسی طریقے سے ہر گھر کے اندر یہ بیماری چلی گئی ہے۔ اب ہر جگہ پیسے مانگے جا رہے ہیں، روپے مانگا جا رہا ہے، گاڑی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لوگوں مانگا جا رہا ہے نا۔ اس سماج سے روپے مانگنے، پیسے مانگنے، جہیز مانگنے، سامان مانگنے کو ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کون روکے گا؟ کون روکے گا؟ کون منع کرے گا؟ جبرائیل امین آئیں گے، فرشتہ آئے گا، باہر کے علماء فضلاء، باہر کے اللہ والے آئیں گے، سر پہ ہاتھ رنگ دیں گے، بیماری ختم ہو جائے گی۔ وہ دربھنگا کے مولانا صاحب آئیں گے، سال میں ایک مرتبہ چھری پہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیں گے، اور 1 سال تک مرغی ذبح کرتے رہیں گے۔ جب پھر دربھنگا کے مولانا آئیں گے تب پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھائیں گے۔ کیا وہی دور دوبارہ یہاں ہمارے یہاں آنے والا ہے؟ علم کا دور دورہ ہے، فضل کا دور دورہ ہے، پڑھے لکھوں کا دور دورہ ہے۔ ہر گاؤں کے اندر بچیاں پڑھ رہی ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، لوگ اسکول میں، کالج میں، مدرسے کے اندر، کانوینٹ کے اندر، مکتب کے اندر، مسجد کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے کا رواج الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو لوگوں، جب تعلیم کی ترقی آ رہی ہے تو میرے سماج میں اس برائی کا خاتمہ ہو کے مسنون نکاح کی بنیاد بھی پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ اگر پڑھنی چاہیے تو میرے ساتھ آپ صرف پہلے اس سوال کا جواب دیجئے کہ کیا ہم جتنے لوگ یہاں بانڈوب کی اس مسجد قباء میں یہاں تشریف رکھتے ہیں، باہر کے لوگوں سے میں نہیں کہتا، ابھی صرف آپ سے میں مخاطب ہوں، باہر کے لوگوں کے لیے آپ کافی ہیں انشاءاللہ۔ آپ سب لوگ آج یہ ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم تیار ہیں سماج سے لین دین کو ختم کرنے کا، آج ہم قسم کھاتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں۔ کیا تیار ہے بھائی؟ سماج کے تمام لوگ تیار ہیں؟ رواج ختم ہونا چاہیے؟ کیا جمعیت علماء جو مہم لے کے آئی ہے یہ مہم صحیح ہے؟ یہ آپ کی مہم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ کی تحریک ہے کہ نہیں ہے؟ اس تحریک کو آپ کی تحریک بنانے کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ بولیے، ارے بولیے، ہوگا نا؟ چلیے تو میرے ساتھ آپ معاہدہ کریے اور پھر تقریر ختم کر دی جائے گی۔ آئیے کھڑے ہو جائیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تمام احباب، ہم جو چند باتیں آپ حضرات سے کہیں گے آپ بھی کہیے، علماء کے سامنے کہیے اور صلحاء کے سامنے کہیے، جمعیت کی ٹیم کے سامنے میں کہیے۔ آگے آئیے، آگے، بچے تم پیچھے جاؤ، بچے تم پیچھے جاؤ۔ گواہ بنیے اللہ کے گھر میں، یہاں جھوٹ نہیں بولا جائے گا، یہاں سچ، اللہ کا گھر، صادق گھر، سچا گھر، پاک گھر کے اندر یہاں سب لوگ آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ کہیے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، کہیے، جو ہم نے کیا اللہ معاف فرمائے، آج تک ہم نے جو کچھ کیا اللہ معاف فرمائے، آج ہم جمعیت کے پیغام تلے، جمعیت کے بینر تلے، جمعیت کی مہم کو قبول کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد جہیز میں پیسہ نہیں لیں گے، روپیہ نہیں مانگیں گے، سامان کا مطالبہ نہیں کریں گے، لمبی چوڑی بارات نہیں لے جائیں گے، پنڈال نہیں سجائیں گے، نکاح مسجد میں کریں گے، چند لوگوں کے ساتھ نکاح پڑھوائیں گے، حیثیت سے زیادہ مہر نہیں باندھیں گے، نقد مہر ادا کرنے کی کوشش کریں گے، آسان اور مسنون نکاح کی مہم کو جتنے
मस्जिद कुबा में खड़े हैं, घर घर लेकर जाएंगे, बच्चों को समझाएंगे, नौजवानों का हाथ पकड़कर खुदा रसूल का वादा दिलाकर, अल्लाह का हवाला देकर, सुन्नत का वास्ता देकर सुन्नत पर आमादा करेंगे। इंशाअल्लाह हम सब मस्जिद कुबा से पैगाम लेकर जाएंगे। बांडो पोखरिया 7 इलाके के तमाम गांवों में इस मुहिम को चलाएंगे और अपने समाज को नशा से भी पाक करेंगे, नक़द रकम के मुतालबे से भी पाक करेंगे, शादियों के रसूमात से, शादियों के फजूलियात से, शादियों की बिदातों खुराफात से अपने मुआशरे को पाक करेंगे। हम सब आज अहद करते हैं अल्लाह के घर में अल्लाह का नाम लेकर उलमा की मौजूदगी में जमीयत उलमा की तंजीम के सामने खड़े होकर हम जब तक जिंदा रहेंगे अपने अहद पर कायम रहेंगे, मुहिम को चलाएंगे। जो बातों को मानेगा उसको अपने गले लगाएंगे, जो नहीं मानेगा उसका बाइकाट करेंगे, उसकी शादी में शिरकत नहीं करेंगे, उसका भोज नहीं खाएंगे, उसके बारात में नहीं जाएंगे, उसकी दुकान से सौदा नहीं खरीदेंगे। हम पक्का वादा करते हैं हम इस मुहिम को अपनी मुहिम समझकर एक कमेटी बनाएंगे, इस्लाह मुआशरा की कमेटी, जमीयत उलमा के साथ खड़े होकर मरते दम तक इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। तमाम लोग तैयार हैं? जो वादा किया इंशाअल्लाह मुकम्मल अमल करेंगे ना, मुकम्मल अमल करेंगे ना? माशाअल्लाह। बैठ जाएं, तशरीफ रखें। जज़ाकुमुल्लाह। आप हजरात का बेहद शुक्रिया। आप हजरात ने अहद किया, मुआहिदा किया और आप हजरात ने आज अल्लाह का नाम लेके अल्लाह के घर में अज़्म किया है। हम नाउमीद नहीं हैं। लोग कहते हैं बोलते रहिए कुछ नहीं होगा, चीखते रहिए कुछ नहीं होगा, चिल्लाते रहिए कुछ नहीं होगा। हम कहते हैं कि गलत बात है। नबी ने भी आवाज लगाई थी, लोगों ने कहा था, मक्का की पहाड़ी से जब आवाज लगाई थी तो कहा था कि भाई क्या आवाज लगा रहे हो। नबी भी गए थे ताइफ के मैदान में। हमारी तो लोग बातें नहीं मानते। नबी को तो लोगों ने मारा था, गालियां दी थी, पत्थर दिया था। हम तो खुशनसीब हैं कि हम आपके गांव में आए, नबी का नाम लेके तो आपने मेरी बात सुना। हम तो खुशनसीब हैं कि आपने हमें गालियां नहीं दी, आपने हमें पत्थर नहीं मारे। हम नबी के नाम लेने वाले आपके गांव में आए तो आपने हमारा इस्तकबाल किया। हम वारिसे अंबिया खुद को कहते हैं। अफसोस इस बात का है कि वरासत हमारे घर से ही दूर होती चली जा रही है। हम अपने उलमा से भी कहेंगे, हुफ़ाज़ से भी कहेंगे, अइम्मा किराम से भी कहेंगे कि आप खड़े होइए, मत सोइए, मत बैठिए, सिर्फ खाना पहनना, अपना काम करना, बीवी बाल बच्चे और ज़रूरियात में मगन मत रहिए। समाज लुट रही है, मेरा मुआशरा पिट रहा है, बदनामी का शिकार हो रहा है। बेटियां गैरों के हाथों निकाह कर रही हैं, ईमान का सौदा कर रही हैं। मत समझिएगा कि ये किसी फलां की बच्ची है, अब्दुल्ला का मसला है, ये असजद और असद का मसला है। अगर आप बैठे रह गए तो जिस तरीके से गांव में एक घर में आग लगती है तो पूरा गांव मिल के जाकर के बुझाने की
आग को कोशिश करता है, आग समाज में जहेज की लगी, नशा की लगी, मिल के आप बुझाएंगे तो समाज से खत्म हो जाएगा। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबों के कहने सुनने को और खूब खूब कबूल फरमाए, और बेशक कबूल फरमाए, हमारी कमियों और कोताहियों को माफ़ फरमाए। मस्जिद कुबा प्यारा नाम है, खूबसूरत नाम है। हम लोगों ने तय किया है कि हम मस्जिद में ही प्रोग्राम करेंगे। अब तक हम लोग जो प्रोग्राम कर लिए, आपके गांव का ये 10वां प्रोग्राम है। अभी यही प्रोग्राम सोनापुर सिटी के अंदर भी जहेज और नशा के खिलाफ चल रहा है। 26 तारीख को रानीगंज के अंदर करबला मैदान में बड़ा इजलास हो रहा है इसी 2 उन्वान के ऊपर। फिर 29 तारीख को झुआ पलासी के अंदर शायर इस्लाम कारी कमरुज्जमा साहब की सदारत में हो रहा है, वो बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। 31 को चिलहनिया बाग नगर के अंदर हो रहा है। 2 तारीख को लहटोरा मटियारी के अंदर हो रहा है। 4 तारीख को झिरवा सिमराही के अंदर हो रहा है। 7 तारीख को जामा मस्जिद तुर्कैली में हो रहा है। 7 तक का प्रोग्राम मुनज़्ज़म है। फिर उसके बाद शहर अररिया की कई मसाजिद हैं और इलाके से लोगों के मुतालबे आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाएगा। आप हजरात से ये गुजारिश भी करेंगे कि जमात उलमा जो मुहिम लेके चलिए, आप दुआ भी करें कि अल्लाह कबूल फरमाए। हम लोगों की मेहनतों को, कोशिशों को अपने फजल करम से बेहद इसमें अपनी बरकत नसीब फरमाए। हम लोगों के चलने फिरने को अल्लाह इबादत के तौर पर बेहद कबूल फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौलाए करीम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, खता और लग़ज़िशों को दरगुदर फरमा। रब्बे दो जहां ज़ोहर के बाद से प्रोग्राम हो रहा है, अस्र मगरिब तक यहाँ के बच्चों ने, बच्चियों ने, मकातिब की बच्चियों और बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया, कुरान का, दीनियात का, अहादीस का, कलिमा का। ए अल्लाह, इन बच्चे और बच्चियों के प्रोग्राम को भी बेहद कबूल फरमा। उनके अंदर दीन अता फरमा, उनके अंदर हया अता फरमा। जो माएँ और बहनें और बेटियां अपने बच्चों को मकातिब में भेज के, मसाजिद में भेज के, मदारिस में भेज के ईमान और हया, दीन, ईमान और अकायद की तालीम दे रही हैं, मौलाए करीम इन माँ और बहनों को सेहत व सलामती अता फरमा, इज्जत व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। ए अल्लाह, आज समाज में लुटने और पिटने के लिए ए अल्लाह हम सब दुनिया में ज़लील हो रहे। मौलाए करीम, मकातिब के हवाले से जो दीनियात की तालीम दी जा रही है, इस निज़ाम को जमात उलमा भी चला रही है और तबलीगी जमात भी चला रही है, मुल्क के तमाम की तंजीमें चला रही हैं। मौलाए करीम, जो भी जहां भी जिस नियत से कोशिशें की जा रही हैं, सबको तू आप अपने फजल करम से कबूल फरमा। मौलाए करीम, मगरिब के बाद से लेके अब तक जहेज और नशे के खिलाफ जो तकरीरें की गई, उलमाए किराम अपने घरों से यहाँ मस्जिद कुबा बांडोब में आए और अपनी पुरमग़्ज़ बयानात से दिल खोल के लोगों के सामने में रखा है। मौलाए करीम, इन उलमाए किराम को सेहत व सलामती अता फरमा, इनकी कोशिशों को कबूल फरमा, इनकी बातों में क़ुव्वत व ताकत नसीब फरमा। मौलाए करीम, जमीयत उलमा यहाँ जो मुहिम लेके आई है, इस मुहिम को आप अपने फजल करम से बेहद कबूल फरमा। रब्बे दो जहां, जहेज की बुनियाद पे, नशा की बुनियाद पे मेरा समाज लुट और पिट रहा है, समाज में आग लगी हुई है। लोग ये समझ रहे हैं कि ये फलां का मसला है, फलां का मसला है, लेकिन ये तो मिल्लत का मसला है, ये तो दीन का मसला है, ये तो मजहब का मसला है, ये तो मुसलमानों का अपना मसला है। मौलाए करीम, इस मुहिम को कबूल करते हुए अभी आखिर में गांव बांडो, पोखरिया, पिचैली, श्यामपुर और इलाके के मुसलमानों ने जो अहद किया है, अल्लाह आपके घर में बावजूद हो के इन मुसलमानों ने जो अज़्म किया है, मौला इस अज़्म पर अमल की तौफीक नसीब फरमा। मौलाए करीम, शैतान को बहकाने से महफूज फरमा, शैतानों की लग़ज़िशों से हमारी हिफाजत फरमा। मौला, हम हाथ तो उठा लेते हैं, अहद तो कर लेते हैं, अज़्म तो कर लेते हैं, लेकिन दिल इतना गंदा, अज़ाइम इतने कमज़ोर, नीयतें इतनी खोट वाली हैं कि मौला थोड़ी ही देर के बाद हम सब भूल जाते हैं। घर जाते, घर के गंदे माहौल में मस्जिद के माहौल को फरामोश कर देते। मौलाए करीम, हमने जो अज़्म किया है, इसको पहाड़ जैसा बना दे, इरादा किया है उसको चट्टान जैसा बना दे। मौलाए करीम, ये चंद नौजवान उलमा फज़ला हैं, मौलाना हुसैन अहमद कासमी, मुफ्ती साकिब कासमी, आरिफ हुसैन साहब, यहाँ के दीगर उलमा जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया, और फलाह उम्मत ट्रस्ट के हवाले से जिन दोस्तों ने
ائمہ نے, اس مسجد کے امام صاحب نے کوششیں کی، ان نوجوان علماء کی فضلہ کی کوششوں کو قبول فرما۔ یہ مخلص ہے مولا کریم، کسی سے کچھ نہیں مانگا گیا تو یہ بات مانگی گئی کہ آپ سنت کو قبول کر لیجئے، مسنون عمل کو قبول کر لیجئے۔ آج ہمارے ایمان والے بھائیوں نے، بزرگوں نے، نوجوانوں نے، بوڑھوں نے، حاجیوں نے، عالموں نے، فاضلوں نے، حفاظ کرام نے آج عہد کیا ہے، اس عہد پہ مجھ کو بھی، میرے بھائیوں کو بھی، نوجوانوں بزرگوں کو بھی مرتے دم تک عمل کی توفیق نصیب فرما۔ مسجد قباء میں جو معاہدہ کیا گیا ہے، اے اللہ یہ تیرے گھر کا معاہدہ ہے، آپ اس کو رسی کی طرح، بٹوے کی طرح، مضبوط بندھن کی طرح ہمیں گرہ بنا کے باندھ کر کے زندگی بھر عمل کی توفیق عطا فرما۔ گاؤں گاؤں، گھر گھر، محلے محلے افہام و تفہیم کے ساتھ اس رسم بد کو مٹانے کی ہم سب کو متحد ہو کے قوت و طاقت اور یکجہتی کے ساتھ توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضے کی ادائیگی عطا فرما، جو کیس اور مقدمے میں پھنسے ہیں کیس و مقدمے سے ان کی برات عطا فرما۔ جتنی مائیں بہنیں اے اللہ یہاں جلسہ گاہ کے اندر، بغل کے پنڈال کے اندر بیٹھی ہیں، ان ماؤں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ جن کے گود بھرے نہیں ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جنہیں آپ نے اولاد عطا فرمائی ہے اس اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ جن بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئی جہیز کے مطالبے کی وجہ سے، مہنگی شادیوں کی وجہ سے، اے اللہ ان کے لیے آسان رشتے عطا فرما، ان کے لیے آسان رشتے عطا فرما۔ نشے سے ہمارے سماج اور معاشرے کو پاک فرما۔ اے اللہ آپ اپنے فضل سے، کرم سے بچے بچے، گھر گھر، در در سب کو آج کے اس پروگرام سے مستفید ہونے کی اور اس کو اپنی زندگی کا ایک نمونہ بنا کر یہاں سے عزم لے کے جانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جنہوں نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا، تعاون کیا، کوششیں کی، مدد کیا، مشورے دیے، سبوں کو آپ اپنے فضل و کرم سے اجر عظیم اور اجر جزیل عطا فرما۔ بقیہ جتنے پروگرام، مہم، اجلاس، تحریک جمعیت علماء کی طرف سے ہونی ہے، اے اللہ ان سب کو آپ اپنے فضل و کرم سے کارآمد، مفید اور نفع بخش بنا۔ ہم سبوں کو اس کے لیے بےحد قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔